કપરાડા તાલુકાની હવે વાત કરીએ તો કપરાડા તાલુકામાં 100 થી 150 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતો હોય છે, છતાં પણ ચેકડેમના અભાવે એ પાણી દરિયામાં વહી જાય છે અને પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે લોકોએ વલખા મારવા પડે છે। ત્યારે રાજ્ય સરકારે વનબંધુ 2 યોજના હેઠળ 200 કરોડથી પણ વધુના ખર્ચે ચેકડેમ બનાવશે તેવી જાહેરાત કરી, જેમાંથી 80 કરોડના મોટા ચેકડેમ બની જતા હવે 3 થી 4 કિલોમીટર સુધી પાણી ઘેરાશે। દમણ ગંગા પાર અને કોલક નદીના કિનારે ચેકડેમથી સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની સમસ્યાનું હવે નિરાકરણ થયું છે। ધારાસભ્ય જીતુ ચૌધરીની રજૂઆત સફળ રહી છે, જેથી લોકોએ પણ હાશકારો અનુભવ્યો છે। मार्च एप्रिल मे ने जून 4 महीना पानी माटेनी लोकोने मुश्केली पीवाना पाणीनुं सोल्यूशन तो अत्यारे आपणे नॉर्मली करी दीधुं छे, परंतु सिंचाई माटेनी जे सुविधा अगत्यनी चेकडेमो अत्यारे मिनिमम वाळा 80 जेटला चेकडेमो अमे प्लानिंग करेलुं छे। अत्यारे वर्षो पहेला जे नाना चेकडेमो बनता ए टाइपना चेकडेम नहीं, पण अत्यारे मिनिमम 3 मीटर थी हाइटनी उपर 3 मीटर एटले 10 फूटनी हाइटथी उपरथी लईने अमे मिनिमम 12 मीटर सुधीना एटले के 35 થી 40 फूट मोटा चेकडेमो बनाववानुं प्लानिंग कर्युं छे। वनबंधु भाग 2 ની योजना थकी आखा कपराडामां मिनिमम अमारुं टार्गेट 200 થી 250 करोड़ना अमे चेकडेम बनाववानुं टार्गेट अत्यारे अमारा पासे 100 करोड़ना जेटला 35-40 करोड़ना चेकडेमो थई गया छे अने 40 करोड़नी वहीवटी मळी गई छे ने बाकी प्रोसेसमां छे। पीवाना पाणी माटे जे बोर उतारता हता ए 300-400 फूट नीचे जता हता, ए पाणी तो ऊंचो आवशे એટલે ખેડૂતને ગરીબને पीवाना पाणीनो हल थशे। हवे खूब फायदो थशे, कारण के जे पाणीनी तकलीफ एटली बधी हती, हवे 2-4 अमारा नजीकमां डेम बन्या एना लीधे खूब फायदो थशे। जे कपराड़ा विस्तारमां एटलो बधो वरसाद वरसतो पण ते बधो दरियामां वही जतो हतो, हवे चेकडेम बन्या एनो खूब फायदो थशे। हवे पाणीनी समस्यामां चेकडेम थया એટલે ઉપર अमारे चेकडेम बंधाई गया अने बोरिंगना तळिया नीचे हता ए उपर आवी गया साहेब, एने लीधे अमारा पाणीनो संग्रह वधारे थई गयो कपराड़ा तालुकामां अने आ चेकडेम बांध्या पछी अमारा तळिया उपर पाणीनो समस्या उपर आई गया। पहला तो अंदर पाणी वही जतुं हतुं एटले बोर बी छे ने 300-400 फूट अंदर जतो हतो, पण हवे पछी छे ने उपर पाणी लागवामां आवशे एवुं खातरी छे अमने।